سلام سلام نجزي خير سلامنا كل خاتكم يصح كمل لخاتكم كل عالم زلخم بيتسب ازي حصر زبلت ملختي حيزه مصيلو زلخون نساون تا نسمعنا يزقننا اب حنصاص زلو تفانقلتي بزح بطميت كم قصري يرغفو كم زلو بتعامين عمرها نختسمع نختري يخونس نختسمع بعلو بتعامي زدنصو بطميت سبكم ديلو كم قصري نارغفن هالو كتري خلها بتعامي زحزن لبخا زسبريو مالتيو سلازي كل وجن هزو كري كم دلون تي زخلو عقم يخجبر كم دلون ملختي كحلف يدلي زي دما تي اخر زدل يسرحون سلاز خونا متحجاز او سماي مزغب كام مزغاب سلاز خونا زي كنزنقعو زيبلنا نغريو سلازي ابب زخنايو بوتاتات كمزي نارنا كمزي نفتشنا حزبنا كرد سلاز غبانا زودق خنتس زطامي خنبل عصم خنستي زعرق خنكدن حلافነት ተዋሂውና እዩ እዚ ድማ ዓስም ንረኽበሉ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ብዛሕ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን እዞም ከም ዝመስሉ ወገናትና ዘይረአናዮም ዘይፈተሽናዮም ብግዚኡ ብዘይ ምብጻሕና ይሞቱ ከም ዘለው ትንፋሶም ተሐልፍ ከም ዘለና ካብዚ ዝረአናዮ ነገር እዩ ማለት እዩ እቶም ኣሕዋትና እውን ልክዕ እቲ ዝግበሮም እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ነገራትና ዝገበሩ ና ህዝቢ ዝሕልፍዎ ዘለው ብሩኻት ዝኾኑ ኣሕዋትና እግዚአብሔር ዓብይ ዕድመ ይሃቦም ዓብይ ጸጋ ይሃቦም እቶም ኣኮም ዝሳተፉ ዘለው ብዙሓት ወገናቶም ኣብ ምሕንጋዝ ብንብዓት ይኹን ብገንዘቦም ይኹን ብጸሎት ይኹን ብኻሊእ እዚ ነገር እዚ ዝርዩ ዝሓዝን ዘሎ ህዝብና እውን እግዚአብሔር ዓብይ ዓስቢ ይሃቦ ኣብሊዕኹም ይኹም ርሃሪኹም ይኹም ጠሚኹም ይኹም ጸሚኹም ይኹም ክንድኹም ሰዓቶም ኮይንኩም ኣውጦም ኢሉ ጠሚኹም ኣውጾምሉ ጸሚኹም ይኹም ሞ ዘኣክል ዓስበለኩም ኢሉ እግዚአብሔር ንኹላትና ይሃበና ይሃቦም ንዓቶም እውን ማለት እዩ ተዓብይ ነገር እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን እቲ ልብኻ ዝሰብር ነገር ግን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብግዚኡ ዘይምብጻሕናን ብዙሕ ክንደይ ዘይተረኣየ ከም ዘሎ ክንደይ ዘይበጻሕናሉ ሰብ ከም ዘሎ ሰኣን ከመየለኻ ዝብል ሰኣን ናብ ሰብ ምቅላዕ ሰኣን ከምዚሎም ይጦምየሎ ከምዚሎም ይጾምኣለው ዝብለሎም ግን ክንደይ ሓልፉ ከም ዘለውን ክንደይ ይሞቱ ከም ዘለውን ካብዚ ምዕዛብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተዓብይ ኣነ እዚ ክወቅሶ ዝደሊ እውን ማለት እዩ ግን ቤተ ክህነት ኣብ ዓብይ ውድቀት ከም ዘሎ ምልካት ይግባእ ማለት እዩ ቤተ ክህነት ኣቦታትና ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከምኡ እውን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ብሕልፊ ግን ካብ ናይ ፖለቲካ መራሕትን ዓቐብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲኦም ክቆሱ ዝግበኦም ማለት እዩ ክንውቀስ ዝግበአና ኩላትና ንምንታይ እንድሕር ተባሂሉ እዚ ዝኣክል ሰብ እናረገፈና ሃለወ ክንዲ ዝኣክል ሰብ ብጥሜት ትንፋሱ እናሓለፈና ሃለወ ግን መራሕቲ ሃይማኖት የለውን ደሞዚ ዘጽናዕንዑ የለውን ደሞዚ ህዝብና ይጠመለ ዝብሉ የለውን ደሞዚ እቶም ንሪኦም ዘለና እኮ ካብ ክንዲ ዓዲ ተጓዒዞም ፈትሾም ዝረኸብዎም ኣሕዋትና እዮም ረኺቦም እምበር እቲ ክሕብዎም ዝግባእ ኣዋጊዑ ክእክብ ዝግባእ ቀትርን ለይትን ከብልዖምን ከስትዮምን እንተስ ናለመነ ድዩ እንተስ ናብ ደቁ ናጠርዐ ድዩ እንተስ ኣውዚ ነው ኢሉ ካፍተኡ ዘሎ ከባቢ ኣውፃፅኡ ድዩ ክምግቦም ዝግባእ ሓላዊኦም ናይዞም ነብሳት እዚኣቶም ጥሜትን ጻምእን ካብኣቶም ብዘይ ምስማዕና ብጣዕሚ ንሓዝን ማለት እዩ ንምንታይ እንተይልኩም ሓደ ኣበ ነብሲ ሓደ ኣቦ ክሽየም ከሎ እዘን ነብሳት እዚኣተን ብጥሜት ብስጋ ብጥሜት እውን ከይሞታ ብናይ ነብሲ ጥሜት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስጋ ጥሜት እውን ከይረኽበን ክሕሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ካህናት እንታይ ክሰርሑ እቶም ዝኒኣ ሃገረ ስብከት እንታይ ይሰርሑ እቲ ተሾመ ሊቀ ጳጳስ እንታይ ይሰርሑ ተነኣሰ ዓቕሚ እኳ ተሰኣነ ንሱሲ ዝወሃብ እኳ እንተሰኣነ ንሱሲ ከምዚ ዝመሰሉ ጠመዩ ነውኒ ከምዚ ዝመሰሉ ጸምኡ ነውኒ ከምዚ ዝመሰሉ ዝሕለው ብጥሜት ሓለንጊ ዝግረፉ ዘለው ነብሳት ነውኒ ኢሉ ምቅላዕ እኳ ከመይ ገይሩ ከዓ ይኽእል ይብሉ እዮም እኮ እቶም ሓደ ቦታትና ጠመየሎ ብሓፈሻ እዩ ግን እንተነኣሰ እኳ ከምቶም ኣሕዋትና ዝገብርዎ ዘለው ካሜራ ቪድዮ ቀሪጽካ ካሜራ ልዒልካ ቴክኖሎጂ ወሰልጠነሉ እዩ እዚኦም ነውኒ ኢልካ እኮ መልዓል ይከኣል እኮ እዩ እኮ ብኣግኡ እናሃለዎ ማለት እዩ
جيجنا يقبرنا ين دموزنا طرح يقولنا هنا نبل زلنا ناي طرح متشون نحنا كو زخنا يكو كاميرا عجبنا كو خدنا هنا اكم دي مساله قلقلنا ولينا خب على جميرو مالتي اكم دي مساله بس حدي غيره انا نبلتنا زنا انا نتحلالف زلنا نبر ያው ትምርቱ ንሕልፈሉ ስለዝኾነ ንሱ ዋላ እኳ ተዘይተነቀፈ ግን እዘን ነፍሳት እዚኣተን እንድሕር እግረ መግናው ንፍትሸሉ ግዜ ከም መሰላ ነፍሳት ነዋ ብጥሜት ዝደቃ ዘለዋ ዘይን በለዛ ደዚ ኣይትሕዝንን ዘቦዚ ይሕዝንን ኣብ ሰማይ ከበረ ይዕጽወና ንዘቦዚ ዛ ደዚ ኣኹም ዚላ ክትመውት ከልካ በሓለን ግጥሜት ኣበይ ነርኩም ከብለና ይእግዚአብሔር حواريات ቅዱሳን ቦታትና እንተሪና የምኮ ብስጎም ጉን ከይጉድ ይሐሊሎም ነይሮም ብነውሶም ጉን ከይጉድ ብዝበለጸ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ነይሩ ምውጽጻ እኮ ይገብር ነይሩ እኮ ንስኻ ወደይ ተባልካ ነዚ ሃባ ንስኻ ወደይ ነዚ ሃባ ንስኻ ጓለይ ንኹም ዝመሰለለው ጽጉማት ኣሎ ኾልዑ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ወሃቢነት ኢኻ ተሪኦም ዘለኻ እግዚኣብሔር ከም ዝህብ ነቶም ወሃብቲ ተሪኦም እግዚኣብሔር ከም ዝምግብ ነቲኣቶም ጉን ተሪኦም برناتي نخبري طرح يكون كن كጭنق ዘለና ኣነ ንባዕለይ ጥራሕ ይኮን ኩን ክጭነቕ ዘለና ኣነ ናብዚ ኣተውዎ ክንኣቱ ናብዚ ኸድዎ ክንከይድ ግባእ ሓደ መርሕ ሃይማኖት እኮ መርሕ ማለት እኮ እዩ ንሰይፉ እውን ዝመርሕ ንጥሜት እውን ዝመርሕ ማለት እኮ እዩ ከከብደና ንባዕልትና ተትረአ ግን ምችና እዩ ዘሎ ኩላትና ብዙም ነፍሳት እዚኦም ብምርኣዮም ስለ ዝወፁ ስለ ተረኣዩ እዮም እዞም ኣሕዋትና ኸይዶም ናብ ዓለም ስለ ዘቃልሕዎም እዮም እምበር ክንደይ እንሆ ክንደይ ኣብዚ ሞትሉ እንዳይና መውፅሕናሎም ዘለና ኣብዚ ደቀቁሉ ኮይና ንወፅሕሎም ዘለና ሰብ መይቱ ተሰናቢቱ ብጣዕሚ ዝሕዝን እኮ ቶም ኣሕዋትና ዝረኣኽዎ ቪድዮ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር እዩ ሒዘልክን ክመፅእ እየ ኢሉዎን ይለየን ነይረስ እንተመፃኹ ሒዘለን ወይ እንተመፃኹ ሒዘሎ መይቶም ፀኒሖም ንዝበለ ሓው እኮ ድምፂ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ መይቶም ፀኒሖም ንዝበለ መብሉ እንታይ እዩ ዚከ سأن قراص እንጀራ ኣብቲ ክንደይ ዘሎ ዓዲ ኣብቲ እሞ ከዓ ወሃዊ ምድሪ ኣሂዛው እኮ ይኮንና ዝኒአና ወሃቢ ሕብረተሰብ ዘለዎ ዓዲ ኮይና ዝኒአና ወሃቢ ሰብ ዘለዎ ዝህብ ሰብ እኒአና ዝምፅውት ዝርህርህ ሰኣን ኣጠቃቅማ እውን እዩ ዝኩሉ ዝኸውን ዘሎ ሰኣን ከይድና ናብኡ ከምዚ መከፋፈል ኣወሃህባ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ እውን ንዓስኪ ንስኻ ንሓደ ሰብ 4-5 ግዜ ንሃብካ ተበሎ እንትኮንካ ንዝወድቕ ዘሎ ንግዚኡ እኳ ተሃብካዮ ትሕሸ እዩ ስለዚ እዚ መን ይኽገብሮ ዝግባእ ነይሩ ኣቦታትና ነዚ ዘይትምርሑ ንምንታይ እዩ ዘይትምርሑና ነዞም መናእሰይ እዚኦም ሓርያ ኣኪብኩም ነዚኣቶም እናምሃርኩም እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ዝነኣድ እዩ እናበልኩም ሞራል እናሃብኩም መንፈሳዊ ሞራል ብስጋ እውን ምስኣተኖም ኮይና ንዓቶም እናሓገዝና ተኸና ተዝሕሸ እዩ ተዘይ ኮይኑ እኮ ምንም ትርጉም የብሉን እኮ ከተማ ተዘርና ኣብቲ ጥዑም ተኸና ኣብቲ ዕረፍቲ ዘለዎ ተኸና ናይ ስጋ ዕረፍቲ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ግን ኣይኮነን ሕልና ዕረፍቲ እውን ኣይኮነ ሕልና ካይወቅሰካ ሕልና ይወቅሰና ኣሎ ይወቅሰና ኣሎ ሕልናና ዘን ነፍሳት እዚኣተን ከምዚ ኢለን ክሓልፈን ከለና ሰኣን ኣቦ እኮ እዩ ሰኣን ዝምህረና እኮ እዩ ሰኣን ዝኹስኩሰና እኮ እዩ ሰኣን ዝሓልየልና ሰዓን ከምዚ ገይሩ ዘፅንዓልዕልና እሞ ኣብ ፀገምና ግዜ ድምፆ ስሚዑ ከምዚ ዝመሰሉ ነፍሳት እነው ርድእዎም ኢሉ ሰኣን ሰብከልና እኮ እዩ ክኽብላና እኮ እዩ ንከምኡ እኮ እዩ ዝኒሐ ሰኣን ሰብከለን እኮ እዩ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ ኢና ንፈልጥ ህንፃታት ምስራሕ ኢና ንፈልጥ ዝቆደ ፅርግያ እናለመና ጅባና ከይጎድል ኢና ንገብር ዘለና ክንደይ ቤተ ክርስቲያናት እናተሰርሐና ኣሎ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ጥቕሚ ኣይኮነን ዝኒሐ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዋላ ኣምልኾቱ ንፈፅሙ እምበር ነፍሳት ዝጠፍኣ እንድሕር ኮይነን ቤተ ክርስቲያን ምስራሕና ትርጉም የብሉ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ ይኮነን ዓብይ ነገር ሰብ እንተዘይተሰሪሑ ሰብ እንተዘይተሃኒፁ ሰብ እንተዘይበልዑ እንተሰይሰትን ተወዲቑ ብጥሜት ዓብይ ኺሳራ እዩ ንኸስቲርና ዘለና ሕዚ ቤተ ክርስቲያናት ጠጠው ቢልና ቶም ዘለዎ ይኣክልና እቲ ንልሙኖ ዘለና ልመና ፍቆድ ዓውደ ምህረት እናወፃና ጠጠው እናባልና ንልሙኖ ዘለና ብሚልዮናት ስብሰብ ዘሎ ገንዘብ ንምንታይ ነብሳት ይጥቀማሉ ንምንታይ ዘይነብልዐን ንምንታይ ዘይነስትየን ንምንታይ ዘይንሕብሕበን ገለገሊ እኮ ብክልቱ ክነ ኸይደን ንኽእል ኢና ይብለካ እሺ ኣበይ ንሕዘ ይኸይድ እታ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እታ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢት እናሃለወት ጨካን ከም ዝኾነት ኮላ ጌርና እያ ነና ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዋላ እሞ ንለምን ድሓን ዋላ እሞ ገንዘብ ንኣክብ እቲ ዝኣከብናዮ ገንዘብ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሰብ መፂኡ
ጠሚ ኣለኹ ፀሚ ኣለኹ እንተይልና ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ውፅአብና ሂብና ዘይንህቦ ዘይነብልዖ ከምዚ ኮ ጌርና ይንፈልጥ ንኮ ኣብይና ቤተ ክርስቲያን እዚኦም ንፅጉማት ገንዘብ ካባኻትኩም ተኣከበ ገንዘብ ይሞ ተፀገሙ ኣለውና ከምዚ ኢላ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንኩም ንፅጉማት ኣይትብልን መንዳእት መውደልደል እዩ ዝበልዖ ይስረቕ ይጉሕጓሕ እቲ ገንዘብ እቲ ሓደ መፅኡ በላዕተኛ ይበልዖ እቲ ሓደ መፅኡ ሙዳይ መፅዋት ሰይሩ ይወስዶ أبي لا تتفهم ليه لأن زخلوا بمليونات تعكب جنزب أبزي يربح نجار نزيو عنا يو توهيني يتقفل مالتيو أهنس أم سرح من مخطوقاتنا زنينا رأسنا ويزنيو سلازي أنتو بيتك كانت كوك أصل له مرحلة حيوانات كوك أصل له زول كله نزوي كاب على جمير نتحرر ونطرح ديو كان جن بحلفي أب سلطان زلو كوك أصل تكب بيتك كريستيان مسرح يكون الحزين تقول لسبب كم زي هذا كو تأجرت حدا أنا خمس خجبري أنا خمس بحلفة مرحلة حيوانات مرحلة من بوليتيكان دلو كم زين تولو تسبب سلاد ولا تصميم برأي كينا هنردينا خمسين تولو حزين أتوم حواتنا قديمهم ممسلوز وتعطوا قدام كيف لا سلز دلي أيوه خمسة خجبرنا خمسة خجبريت هذا قديموا من كقطعة تلو اللي نفس الأنوث يعني من كحلو له مرحلة بوليتيكان تقونه هزو قطعة أثر كقطعة تلو بزبالة أتحالف النتجن مرحلة حيوانات تشكم وحلفنا النهودي قويتا أباكي يحلو أباكي يبلعنا بل نقدس بيتروس هو حلفنا أفساعات زي تزمت سجن أفساعات زي تنترأنا تلنا هجن زي أهر تأخذ لنا خمتي قدش وهانا شم الأخت تصحف وجود الله أبرأي رجع صحف وجود الله زي تجبرني ركع قلت نقفك كان جر على لنا زي عم على خان زي أجبر كان زي نقفك كان جر على لنا كم زبالة زي نقفكم نجر لنا يخلنا زي أهر كنا كافينا من كافت راح يكون أجرام بيت علم زمننا نحلو تقمه جدا لنا لازم مدرزي ما بلعخون مستا أيد لنا زبل كودو موليو تنتين على جبون تملأ ترخو إتو عالم زنبر نعلم زي مننا عالم زي تسأيف زل سوكعة نفسها تمكا وتحت العلا انت من تلو وجنا يتقفل له وجنا يموت له انت ترخو أجرام بيت كوي ايوه انت بيت كريستيان كوين وانجيل سبخ فقدو انت واحد ترخو انت عالم كله قال عزنا بر سبقن وقنات تحجز لما ترخو زين انا نكون زلنا حزي عم انت درجه انا عم انت درجه لنا سلازي انا بتعمي زحزن نجري ابز حزن درجه انا ودقنا لنا حبي لهم ابوتاتنا حزي مدرخ ما قدام طرحو كيكون ناتنا هاكو عبيت خبره بعلات تطومال طرحو كيكون ناتنا سرح سو تاكل مركب طرحو كيكون نزلكم زين زموت عزلوا انا وسات كينا مفتش كوناتنا سرح كوي اذن بطميت حلك عزلوا خينا مرأي كاب زلنا مهام تزيبلنا دما ندقرا من غار كوناتنا سرح كوي اتوم زحمو زلو بسقاي زنغرغرو زلو اتوم تسفاسي انهم تጨنقوم زلو هيخم قلت اغزيهر الله يمسخم بفوس محرتكم اصكم يلقى تقدس قالوا منغارن صلاه مغبارن كوناتنا سرح كوي نسغنا يغورنا دلنا حزي بزرو ينغورن دلنا فقودو ختمات راح مزرع شنع مالي مكينه خير حقا بحصاب مكينه ولا ويل كانوا على خات تصبابيكا مخاد مخاوزن نفسات زياتن منزع يوسدون كل زيننا كو كان سب نحنا مرحت حيوانات لنا خنبحال نحنا قلقلت لنا خنبحال نحنا سبخت لنا خنبحال نحنا كهنات لنا خنبحال نحنا قدست ودستي دياقونات لنا خنبحال ابي لنا ايغورنا ينازي بالحلف جن كافت بتحت ذن هزقوا اي رايان كلو لينا اتاوذني هاجر سبكاتك اتاوذني كهنك ببو معلتكو كم دي مثلا هنا ولا واتساب كقرب يقبع نساتهم تزي تسمعوا كو نعلم له اني لو مقلليو قليلي عالم صح فيسبوك انه يوتيوب انه تيك توك انه تيليجرام قليلي نعسك توديكم مثلا صقم انه نمو اتم بلعل زلو اسكو مسمعوا من يوم نعسك نسخازي حلفلي قالوا كبالك باي سلستر عته دموز عاوز وسد له حدا اقلقالي حنتي نفسي تقن سعان حنتي تقرش سعان قراص حنت دابو
كمزي لا ختمص انت لا ختموت انت لا بطميت بطعم محزنيو بطعمي سلسته اربعه دموز وسدن هبا هاجر سبكتكم قصركم ابوتاتنا بعد شحات وسدن هيو سخاتكم وين دموز توسد يخو زيكم زي الحزبي نطفن هالو ناتودن هالو من حزن عينا تطو كنبل تابيته كريستيان من ياخذ حزب افتحوا دمهرت من يططو كلنا اب نسب كل غزي ونقدس كل غزي ماليته ونقوم كل غزي من يططو كل مسانا زمن وسات زيهم دحر زهله من تشمنا الله خن من يو تنكن اكبن زغبنا باقيكم زي لن طميان بطميتن بصامئن مخعا تخالون اولعون زي تدميرو وريو حدا تخالي وسدون له كلاي بطميتن بصامئن يطفع الله سالساي سعن زمهرن تسفى قريطن ون يتنا الله بق تاين حزنا نقر نترف اتخرخرنا نبر بينتنا عقرقر كنبلو اتحزق جبانا نمولعلو زلنا ناكبنا صباح يطمن لنا نحسب نخونا بعلتنا خبصحيو بزياتهم مسعنايو مسكسرنايو سلازي امنتاي نينا انتاي نقبر لنا هنا كنحسب قبا سبنا موتن منتاي زلبو بتقلالو دم وسكا زيتو تني حدا ورحي كندي زاكل سب مخعا كم عدم تواريرهم كي ياكل رستو من قلتو من سينهم كي ياكل كولدهم تفليهم كودقهم تفليهم كي ياكل تاور راس انجرا سينهم انكو بطميت مويتهم كتسمع خلاها نحنا كن ابزي يربحنا قرب سلطاننا وكالين نمناጨተለና ተገትርናኩም ዚና ንውዕል ዘለና ክንደክመ ይከኣልና ክንበጽሕ ይከኣልና ኣብቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣብቲ ጻዕዶ ሰብ ድማ ኣነ እዝ ኸዶ እናበልና ኮ እንዳፈለልና ናኮ ኣነ እዝ ኸዶ ስለዚ ሕዝውን ልቦናና ወእሙረና ኣሳኺልና ክንወጸለና ዘይተረኣየ ክንደይ ንሄ እዚ ዝረኣናዮ ሕዝውን ነዞም ሕዋትና እዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብይ ዓስቢ ሃቦም ነዚ ጉድ እዚ ዘውፁ ዘይረኣናዮ ግን ክንደይ ነገር እንሄው ክንደይ ዓትታት እንሄው ክንደይ ውሻጠ እንሄው أم فقدوا من قد فقدوا تروس النيو من قد ما يتم ترخوا منيو ما يتم ترخوا من قد بمن تاي سأن جرا سأن قراس تقفعوا النيو نبرم النيو فقدوا بيت كريستيان وزكوا حنا النيو قراس جرانا جزء عزيز بالعد ما بتنهي كان كوين جزء عزيز بالع نس مسكين زخنا قد أنت محدرس أنا محدرس سينو أذهب إحنا لوا مو بو بتميت مو بقري تنبر وجن إحنا مالتي هذا وجنات تزي أتوم تزي بس إحنا لهم إحنا تحت تينا أبواتنا ون حزون أبتقرأ يزلوا ليك أنا باباسات أبتقرأ يزلوا بيتك هنا كلن دلوا بيتك هنا حد حجر سبكة إنه أو وش تقول عنتها له وش تقول أترى له حجر سبكة حلو أيوة علو تشيء مذلو زي حلو الحركين تاني له وتمس مستقبل وناتاتهم كده ناتاتهم مش كنا ما لا يكون الكوت حفرة تزل ناتهم نأوصي وهم دلوا نساتهم قديمهم بتميت ما قلت حرها لكم مجمع نساتهم فموتوا سكوي نزي كوي زوجت حرليك بس حرز فلس حرز عالم زمننا بقول لك كهنون كردو الله ذا نجار مالتي لذي وشتنا نفتش صعب نقرب كندو دي أخلو بتأمية تطفئون النيو كندو دي أخلو تخالو خال عوام يقول علا لو ما حجزني كم زخم دي جاور نون كوي بحال كوي زي تقول العلا ما خان حد كوي نقول جن تعامنا ومقبرنا ذيك أنا حزين تعامل كويس بقاس كوا اتحمق دقواراتنا نار إيه نقوى صاركوا كمان يفللو زياتهم تحقور اللي من هالنا مالتي نحرب أقوم زي نوت حلو خينا خفنفنا ناي خصية فناي
ኣብ ሓዘኑ ኮይና ዜና ጽንዓን ኣብ ጥምየት ኮይና ኣየኳ ተዚሃውና ኣየኳ መጽናዕን ዕቃል ሂብና ነቶም ዘለው ኣሰባሲብና ክንህቦ ዝግበአና ተዘይ ገርናሉ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ኣብ ጸገመ ይበጽሑን ኢሎ ከድፈና እዩ ብሰንከና ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ነጽርፋን ነዞም ምእመናን እዚኣቶም ብሰንከና ነባሮምን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክወጽሕሎም ይዝግባእ ዝተሸሞ ነዙ እዩ ዝተሸሞ ነዙ እዩ ዝተሸምካዮ ነዙ እዩ ስልጣን ሒዝካ ዝናኻ ነዙ እዩ ንምንታይ ዝበለና ክትብለኒ ክእል ሕዚ ክትብል ክንብል ንኽእል ኢና ንምንታይ እዚ ግን ሓቂ እዩ ሓቂ እዩ ኣብ ሄደን ንኸዶ ዘለና ንሪኦ ዘለና ነገራት ክንደይ ነገር እዩ ነይሩ ቦቲ ተሓደ ይነብዕ ተሓደ ቦቲ ከምዚ ገይሮምን ይብል ተሓደ እዚ ተገበርኩ ይብል ተሓደ እዚ ገበሩ ይኽብል በቃ የለናን ካብቲ ወንጌል ርሒቕና ትሕጊ መጽሓፍቲ ዝበሎ ዘሎ ኣይንፍጹመን ዘለና ኩልና እኳ ተዘይኮንና ቁኑዓት ብዙሓት እኳ ኣገልገልቲ እንተሃለው ብዙሓት ንወገኖም ዝኸዱ እናኸዱ ምስኣቶም ዝነብዑ ኣቦታት ኣለውና እዮም ብኣቶም ይኮርዕ ሕበን እየ መብዛሕት ርኢ ተለና ግን ከምዚ ናብ ሓደ ዕዳጋ ሸቐጥ ሒዙ ዝኸደ ሰብ ንኸሱ ዝጽበ ንዚ ተዘይኸሲበሉ ክንዲ ተዘይረኽበሉ ኣይገብርን ዝብል ሰብ ከምኡ ኢና ኮይና ዘለና በዞም ምእመናን በዞም ንጹሓት ተባጊዕ እዚኦም ንሽቀጥ ዘለና ብዙሓት ኢና ንዋግየሎም ዘለና ኣብ ሞት ድማ ወዲቕናዮም ኣለና ሞት ከይወድቕ ኣብ ሞት ከይንውድቖም ብጥንቃቕ የድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓሪ ንርአዮ ህዝብና ንሓግዞ ህዝብና ኢደ ኢዳ ኢልና ነተስኣዮ ነብልዓዮ ነስትዮ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ድማ ንሱ ተሸኪሙና እኮ ይኸይድ እኮ ተኸቢርካዮ ነዚ ህዝቢ እዚ ተሓሊኻሉ ኣብ ዝረኸበሉ ድማ ካብ ጅቦ እናውፅአ ዝህብ እኮ እዩ ቆፍኡ እናቆሽቆሸ ዝህብ ህዝቢ እኮ እዩ ርኢ ኣለና እኮ ፍቆዶ ገጠራት ክንከይድ ከለና እኮ ንዕብል ዕንዑን እስተዩ ንእግሮም ክሓፅኩም ዝብል ሕብረተሰብ እኮ እዩ ዘለና ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን እዚ ናብ ብሚድያ ፌስቡክ የርእዮ ከምዚ ዓይነት ነገራት ማለት እዩ ብጣዕሚ ድማ ልብኻ ዝሰብር ኣብ ምንታይ ኢና ነርና ኢኻ ትብል ኣበይ ኢና ንርአና ሕዚ ስለዚ ታሕታይ ላዕላይ ኢልና ህዝብና ክነገልግል ዝወደቐተሉ ድማ ከምዚ ክነውፆ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኣብ ንብለሉ እውን ኣብ ሰብ ከሎ ግዜ እውን ስብከት ስለ ዝኾነ ባዕሉ ሃቡ ክበኩም እየ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘይንን ዘይቁንቁን ጻፀን ቁንቁን ኣብ ዘይረኽብዎ መዝጉም ኣብ መዝጉብኩም መዝጉቡ ከም ዝበለ ኣመዝጉቡ ከም ዝበለ ነዞም ዝህቡ ኣብ ሰማያት ተመዝጉቡ ከም ዘለዉ ጎይታው ዝመፀሉ ግዜ ጠመ ብልዕኹም ኢኹም ጾም የስቲኹም ኢኹም ዓሪቐ ኸዲንኩም ኢኹም ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩም ኢኹም ዝበሉ ሕጊ ወንጌል ንኣቶም ነጌርና ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ድማ ካብኣቶም ኣምፂና ክነብልዖምን ክነስትዮም ናትና ግዴታና እዩ ስለዚ እዚ ጌርና ህዝብና ክነገልግል ይግበአና ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኩሉ ሰብ ክረባረበሉ ብሕልፊ እቲ ነልዕሎ ዘለና ነገራት ዋላ ደኣ ነቶም ክበፅሑ ክገብሩ ዝግብኦም ነገራት እዚ ሰኒፎም እዮም ኢልና ካብ በዓልትና ጀሚርና እንተተወቃቐስና ኩልና ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ግን እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ንሰምዖ ዘለና ዝሕዝን ነገራት እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ኩልና ክንሰርሐሉን ኢደ ኢልና ወገንና ክንርድእን ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ዓብዪ ዓስቢ ክበና እዩ ዓብዪ ሽልማት ክበና እዩ ጽባሕ ዓቁረ እየ እዚ ክገብሮ እየ ኢልና ከይንሓስብ ንምንታይ ጽባሕ ዓቁረ እየ እዚ ክገብሮ እየ ክትበ ኣብ ዝበልካሉ ግዜ ሰራቕ መፂ ክሰርቀካ ይኽእል ካሊእ ከጥፍአካ ይኽእል ንስኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንተይበልዓኻዮ እንተይሰተኻዮ ወገንካ ምርዳእ ወገንካ ምሕጋዝ ግን ኣብ ሰማያት ዓብዪ ዓስቢ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ዋጋ ይፅበየካ እሞ ነቲ ዋጋ ንሱ እናናፋቕና ነቶም ወገናትና ክንርድኦም ብዘለና ዓቕሚ ክንሕግዞም ይግበአና ማለት እዩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ነዚ እዩ ዓዚዝና ተዘይኮይኑ ኣነ ክርስቲያን እየ ኣነ ዙ እየ እናበልካ ዘይትገብሩ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝበሎ ናይ ክርስቲያን ስራሕ ዘይትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ተሓተቲ ኢና እሞ ካብ ሕቶ እውን ክነመለጥ ካብቲ ዝመፅእ ፍርዲ ክነመለጥ እንድሕር ኮይንና እቲ ዝመፅእ ዓብዪ ሽልማት ዝሓዘ ድምፂ ክንሰምዕ እንድሕር ኮይንና እቲ እግዚኣብሔር ዝብለና ዘሎ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና እቲ ክንሰርሖ ዝግበአና ስራሕ ሰሪሕና ሽልማት ንረክብ ይግበረና ማለት እዩ እዚ ድምፂ እዚ ኣነ እውን ኣብ ኣገልግሎት ነይረ ኣብ ዝምለሰሉ ግዜ ነቲ ዝረኣኽዎ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘንኩ እውን እየ ኣብ እግረ መንገዲ እናሃለኹ እየ እቲ ድምፂ እዚ ዝሕልፈልኩም ዘለኹ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ወገናትና እውን ነዚ ድምፂ እዚ ሰሚዕኹም ኢደ ኢልኩም ብዙሕ ዝጠምይ ኣብ ሕንፃፅ ዝተባሃለ ቦታ ብዙሕ ሰብ ብጥሜት ይሞተና ስለ ዘሎ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ካልኦት ነገራትን እውን ሕልፍ ክብል ትማሊ ርአዮ ብጣዕሚ ሓዚና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እውን ኩልኻትኩም ክትሕግዙ ክትምፅቱ ክትህቡ ወገንኩም ክትርእዩ ሰብ ዘበለ ኩሉ ሰብኣውነት ክስምዖ ኣለዎ ማለት እዩ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ቢጽ ዝበሃል ከሎ ሕዚ ልክዕ ከምቲ ግድን ናትካ ሓውካ ዘመድካ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ድማ እቲ መፃመድኻ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ከም ሰው ክመውት የብሉን ሰብ ከም ሰው እቲ ዝግብኦ ነገር ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ሰብ ክንፍንፍን የብልናን ክንፅየፍ የብልናን እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ እንታይ እዩ ዝብል ሰብ ከም ሰው ፍፍጠዎ በቃ
በቃ ዋላ ካሊእም ቤት እምነት ይሃሉ ካሊ ዋላ ያምልኽ ንሱ ናይ ካሊ ጉዳይ ሰቢኻ ካሊ ጌርካ ናፍትናት ካኽተእትዎ ትኽእል ኢኻ እቲ ዋና መልእኽቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ግን ኣብ ዝጠምየሉ ዝፀምአሉ ግዜ ኣብ ዝዓርቀሉ ጋሻው ዝኾነሉ ግዜ ብዘይገድስ ዝኾነ ይኹን በቃ ጥራሕ ሰብ ይኹን ሃበው ልዓየ ኢልና እዩ ሰብ ዝኾነ ይኮነን እንስሳ እውን ክነብልዕ ኣለና እዩ ንድሕር ሃሊና ንኹሉ ግበለፀ ግን ሰብ ጎይታ ዝሞተሉ ክቡር እዩ ወዲ ሰብ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና እቲ ዝግበአና ነገር ክንገብረሉ ይግበአና ማለት እዩ እግዚኣብሔር እኳ ኣብዚ ምድሪ እዚ እናቐመጠና ሃለዎ ባዕሉ ፈትዩ ኣነ ንስኹምን ነዚ ሰብ እዚ ፈሪድና ተፀይፍና ክንሕረቆ ናተይ ወገን ኣይኮነን ምስ ናተይ ዘምልኽ ንኣይ ዝመስለ ኣይኮነን እምነቱ ካባይ ተፈልየ ከም ናተይ ኣይኮነን ኢልና ክንፅየፎ የብልናን ስለዚ እኳዳ እቶም ሪኦም ክሪኦም ከለና ካብ ናትና እምነት ወፃእ እኳ ዘይኮን ናትና እምነት ዝኾኑ እውን ኢና ምሕጋዝ ተሳኢና ዘሎ እሞ ክንሕግዝ ኣለና ክንሕግዝ ክንርህርህ ክንህብ ኣለና ወገናትና ክንጥይቕ ኣለና ኩሉ ግዜ ከመይ ዓዲርካ ከመይ ውዒልካ ከመይ ኣምሲኻ እናበልና ጎረባብትና ንጠይቆም ናይ ሰብ ድምፂ እናፈርሑ እናተሰከፉ እናተሽቁረሩ እንታይ ዝገብረሎ ይመስለኩም ኣይ ንእገለ ሃበኒ ካብ ዝብሎ ገፁ ካብ ዘርኢ በቃ ሰኢለ ብጥሜት መውት ኣለኒ ኢሎም ዕፅፍ ዝብሉ ኣለዉ እዞም ወለድና እውን ሪእዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕንፃፅ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይጉደአና ኣሎ ኣብ ካሊእ እውን ኣሎ እዩ ስለዘይወፀ እዩ እምበር ስለዘይረኣናዮም እዩ እምበር ኣብ ካሊእ እውን እኔውና በዚ ነገር ክርኢ ከለና በዚ ክርኢ ከለና ማለት እዩ ክንደይ ተፈናቐለ ሰብ እኒሄ ሰኣን ኣብ ቦትኡ ምምላስ ወይ ድማ ኣብቲ ዘሎ ኣብታ ቸንዳ እናደቀሰ ዝመወት ሰብ እኒሆ ብኡ ልክዕ ኣብ ገፁ እናደቀሰ እውን ዝሞት ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝበለፀ እቲ ዓብዪ ነገር ግን እቶም ረዳእገ ካብ ገዝኦም ካብ በረንቦቶም ካብ ርስቶም ተሰደዱ ሰባት ክንደይ መዓልቲ ኢና ነቲ ሰብ ነዚ ክነሸግሮ ክንደይ መዓልቲ ኢና ክንልሙኖ እናበሉ በቃ ሰኢሎም ዝሞትና እኒኦ ከምዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ንኽንርኢ ኣለና ክንጥይቕ ኣለና ክንህብ ኣለና ክንምፅውት ኣለና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላክ ንኩላትና ባዕሉ መጋቢ እዩ እሞ ይመግበና ወሃቢ እዩ እሞ ይሃበና ነቶም ኣሕዋትና ነቶም ወገናትና እዚ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ዝወድቁ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ እቲ ዝወሃብ ሂቡ መጋቢ ሰዲዱ በሊዖም ሰትዮም እግዚኣብሔር ንኽፅውዑን ከምቲ ንሕና ካብቲ ዘለና ንህብ ዘለና ንሳቶም እውን ሰሪሖም ምእንታን ክመፅወቱ ንእግዚኣብሔር ከገልግሉ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዓይኑ ይጠምተና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር